से कांग्रेस नेता थिले कि नथिले सेटा होछि प्रश्न एटा जस्टिफाई करूछि तांकर एई प्रश्न भी जस्टिफाई करूछि से कांग्रेस गोटे नेशनल पार्टी बोली से जानवा कथा और कांग्रेस रो निष्पत्ति पीसीसी सभापति करेनी एआईसीसी सभापति करती ए कथा भी से जानिछन्ते मुकिम बाबू को जो पार्टी बहिष्कृत करागला मु करि नथिली एआईसीसी करिथला सेमान को जो बहिष्कृत करा जायछि एआईसीसी बहिष्कृत करछि खाले आमी ओडिशावासी को कम्युनिकेट करिछु जणैछु आमे निलंबन भी जो कराई सस्पेंड जो कराई सेटा एआईसीसी करिछि आमे नाम को मात्र एठी तेणु जेते निष्पत्ति हेछि ए भितरे एआईसीसी करिछि ता माने से हाईकमांड को कहउछन्ती जे हाईकमांड डील कर देला कोठी डील कले का संगरे बसथिले कोन कले से सब प्रश्न उठुछि हाईकमांड को सीधा गाली दउछन्ती ताले संगर सदस्यता काहे की रद्द होबो नै प्रश्न होछि जो पार्टी तांको अनेक बार टिकट दला जो पार्टी तांको जिला परिषद जिला सभापति करिछि जो पार्टी तांको वाइस प्रेसिडेंट करी 5टा जिलार दायित्व देथला सेही पार्टी रो हाईकमांड को से गाली करूछन्ती सेटा ओडिशावासी जाने आपण मान निजे जानिछन्ती केते कांग्रेस मजबूत अछि गंजाम जिले रे कांग्रेस अवस्था कोन कहंतु तांको जिले रे तांको निर्वाचन मंडली रे जिला परिषद कहार अछि ब्लॉक पंचायत समिति कहार अछि सरपंच माने कहार अछन्ती देखा जाऊ कांग्रेस रो विधायक क्रॉस वोटिंग करछन्ती बोली से अभियोग आछन्ती ना कहंतु क्रॉस वोटिंग करबा नाटा कहीं पुओ थिला बेले एजेंट मु थिले कि मो पुओ जते वोट देले आपण माने परीक्षा करंतु पचारंतु एजेंट के थिले कांग्रेस पार्टी रो 2 जण एजेंट थिले वोटर देखिबा पाए प्रथमे थिले मु जणे तापर अजय कुमार लल्लू जे एआईसीसी रो ओडिशा इंचार्ज जेते बेले 4 जण वोट दे गले मु जाई नथिली प्रथमे इंचार्ज महोदय एजेंट हिसाब रे बसी थिले राजन बाबू थिले अशोक बाबू थिले सागर बाबू वोट देथिले आउ प्रफुल्ल प्रधान वोट देथिले 4 जण वोट देके आसला पर मु गली सेही समय रे बसी थिले अजय कुमार लल्लू जी एआईसीसी इंचार्ज से देखिछन्ती स्पष्ट भाव रे तो एथिक भी जानंतु एजेंट गुटे भक्तदास न एजेंट दुईटा थिले को समय रे के बसी थिला के वोट देवा समय रे तांकु जेहेतु आमे जानिथिलु जे क्रॉस वोटिंग करिवे सेथि पई आमे जाई कि बसिबाक पड़िथला मु जाई कि बसिबाक पड़िथला से 3 जणन को जेहेतु हम फ्री छाडिथिलु भाबिथिलु जे तांकर महिमा गुण गारिमा को नेकिरी जेमिति बड़ नेता बोली प्रोजेक्ट करिसंती टीवी रे आज पर्यंत कांग्रेस रो बड़ नेता बोली सेही 2 जण प्रोजेक्ट करिसंती गोटे को तो मेंढा बने कि नेले किंतु से 2 जण जाक तो बहुत प्रोजेक्ट करिसंती कांग्रेस तांकुर बड़ नेता कई नांती ओडिशार भविष्य ओडिशार भाग्य ओडिशार पूर्वत भविष्य मुख्यमंत्री नानादी कथा कह जाइछि कांग्रेस सेटा कांग्रेस एमिति केबे पीसीसी प्रेसिडेंट को भी कांग्रेस सीएम हिसाब रे प्रोजेक्ट करे नाही किंतु सेल्फ प्रोजेक्शन से माने जते करिसंती सेही माने वोट देबे क्रॉस वोटिंग करिवे आमे केमति आशा करिवे बिक्री हेला से कोचन बीजेडी जत गोटे टॉर्चर करितला मते जेल ले पड़ितला एनकाउंटर करबा को धमक दितला सेति पे बीजेडी मते जते टॉर्चर करितला मोर निर्वाचन मान करे मोर कार्यकलाप जेते तांकु मोटू बेसी करछंती मु तो पीसी प्रेसिडेंट किंतु दलर निष्पत्ति मोर हाईकमांड रो आदेश मानिबे नहीं समय अनुपरी राजनीति हो नहीं राजनीति रे शत्रुता थाए ताबरी तुम बीजेपी को भोट दे देबो बीजेपी आदर्शगत दृष्टिकोण कांग्रेस रो घोर विरोधी कि नुह आइडियोलॉजी दृष्टिकोण बीजेडी मध्य कांग्रेस बीजेपी रो विरोधी तेणु आम समापन हेलु कहीं बीजेपी रो विचारधारा विरोधी तमे कम्युनाल पार्टी रे थिलो कि तमे कांग्रेस रे थाई कम्युनाल व्यवहार केमती कल गोटे मुस्लिम महिला सदस्य रामजन चली से समय बीजेपी को भोट दे देबो आम कल्पना करिवु आम सागर मु अच्छी मु आसी बोली देखे हो आ भोट रे तुम बीजेपी को दे देबो किए कल्पना करिवे ए देश रे याठू बड़ी पाप याठू भी दुर्भाग्य कोन हे पारे पूर्वतन सभापति को हरैबा मु कहीं खर्च मो पाखे तो टंका निज लड़िया पाइली नहीं मु क्या टंका दे जीवी मु तो टंका बांटे नहीं मोर जीवन रे बांटे नहीं मत इलेक्शन रे रिक्वेस्ट कले समस्त आज्ञा 200 टंका हेले दियंतु बांटी दियंतु
ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଦେବାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହାରିଲି 5,000 ରେ। ପଚାରନ୍ତୁ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଛି କି? ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲିନି ବୋଲି ହାରିଲି। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ହରେଇବି। ହୁଏରେଜ୍ କୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଟରେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଯୋଉ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଘାସରେ ମାଝିକି ହରେଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ନା କହିଦେବି। ମୁଁ କହେନି, ସେ ଛୋଟ ରାଜନୀତି ମୁଁ କରେନି। ଡବଲ ଟକ୍ ନାହିଁ। କହ ବିରୋଧ କରୁଛ, ବିରୋଧ କର। ଆଉ ଯଦି ଲିଡରସିପ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛ, ସେ ପାର୍ଟିରେ ରହୁଛ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା କ'ଣ ଘାସରା ମାଝିକୁ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିଜେ ଯଦି ଆତ୍ମବଳିମା ଦେଖୁଛ, ମହାନ ନେତା ଭୋଟ ଦେଇ କରିପାରିବ, ଜିତେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମର୍ପଣ ଜିତାଅ, ସମିତି ମେମ୍ବର ଜିତାଅ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତାଅ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କର, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କର। ବାକି ଜାଗାରେ ଜିରୋ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ହିରୋ। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଗୋଟେ ସଂଗଠକ ସେମିତି ହୁଏ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ମୁଁ ଯାଇନି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ଧର୍ମଗଡ଼, ମୁଁ ଯାଇନି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ। ମୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବି ମୁଁ 3 ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଆବସେନ୍ସରେ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ, 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପାଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋର 45,000 ଉପରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି 2,000 5,000 ତାଙ୍କ କଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପାଉଛନ୍ତି? ସଂଗଠକ କିଏ? ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରମେଶ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ସବୁ କଥା? ବାଧ୍ୟ ସବୁ କହିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ହେଇପାରୁନି, ଜଣେ ଜିତି ପାରୁନି, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ତ 3 ଜଣ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବଜାରରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ଡକାଯିବ? ଏଇଟା ପାର୍ଟି ଡିସିଜନ ହେବ ନା ଏମଏଲଏ ଡିସିଜନ ହେବ? ପାର୍ଟି ଡିସିଜନ କରିବ ନା ଏମଏଲଏ ଡିସିଜନ କରିବ? ପଚାର। ଯଦି ପାର୍ଟିରୁ କିଏ ଏମଏଲଏ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପାର୍ଟିରୁ କିଏ ଏମଏଲଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥାନ୍ତା, ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଏବେ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଯୋଉଠି ଭୋଟ ଦେବ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂକୁ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆସିନି। ଆଗରୁ ତମର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ପୃହା ନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଉ ଚଳିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ଦୋକାନ ଚଲେଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇ ତାର ଉପାୟ କଲେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି। ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିছে? ଆମେ କାହିଁକି ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ କରିଯିବୁ? ଆମେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା କହିଛୁ, ଗୋଟେ ଇସି ବେସ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଜେଡି আর ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ନା ବିଜେପିର ନା ବିଜେଡିର, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ସେଇଟା ହେଲା। ନବୀନ ବାବୁ ସେ କଥା କହିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଡିଲ୍ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଏଥିରେ କରପ୍ସନ କୋଉଠି ଆସିଲା? ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।